मो सार्ट खोली मो पेट मत चढ़ी 52 वर्ष बयस 30 वर्ष यात्रा जगत रहा केते मालिक मत भल पाती के दर्शक भल पाती समस्त भल पाती 52 वर्ष रहा भर मुझे बाड़ा खाइबी नरीपंडा पैसा नहीं मो पाखु खंडगिरी आज्ञा रही पाटे आज्ञा बैठ से आप देखी फटो भी बाहर देखी आज्ञा बर्तमान किए 4 लाख बड़ देती सी आउँ कौन मत पैसा पारि मुझे पैसा रखिली बोली आज्ञा से बाहा कर यात्रा जगत विवाद एक परंपरा होगा बसिला चरम सीमार पहुंचला मानविकता 2025-26 यात्रा वर्ष आगे आसुला बेले कलाकार मालिकों विवाद थमिबार ना धरुनी यात्रा करी मुहर पाउडर मारिक दर्शक मत हस देखा पाइबे आपण माने सोशल मीडिया रे देखुथिबे वरिष्ठ कॉमेडियन नरीपंडा को अनुष्ठान रे जोग देबा आ चुक्ति को नहीं माड़ मारिबा अभियोग नरीपंडा अभियोग आनिछंती यात्रार चुक्ति आ अग्रिम टंका को नहीं तुलसी गणनाट्यर मालिक तांको माड़ मारिछंती जहा को नहीं तुलसी गणनाट्यर मालिक मध्य उत्तर रखिछंती प्रकृत रे ए घटना काहेकी आसंतु आलोचना करिबा। जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार आपण देखुछंती टिकिए कथा। नरीपंडा कहवा कथा अनुसार यात्रा स्वप्न महल तांकर 3 वर्षर चुक्ति सरिबा परे आगामी यात्रा वर्ष पई से तुलसी गणनाट्यरू 10 लाख टंका अग्रिम आनिथिले 2025-26 मसीह तुलसी गणनाट्य रहिबे बोली घोषणा करथिले। जय जगन्नाथ मु आपन प्रिय नरीपंडा ओरफ डांग ए वर्ष 25-26 सम्राट तुलसी गणनाट्य देखिबा पाइबो मते आम टीम सहित फुल बोबाल मस्ती मौज बोबाल तुलसी गणनाट्य सम्राट सबु किछि ठीक ठाक चलथिला किंतु 3 लाख टंका एडवांस मागिबा को नहीं आरंभ होइतिला विवाद एमिति की नरीपंडा को एभॉइड करथिले मालिक ए विषय नहीं नरीपंडा स्त्री फोन करिवारु तांको मध्य खराब व्यवहार करथिले मालिक मु आसंता वर्ष को तुलसी गणनाट्य सम्राट रे सेठी चुक्ति करथिली मु रहिबा पई मोर 16 रु 18 लाख भितर मोर चुक्ति हेतिला एकाथरे मागिथिले 10 लाख दी थरक मालिक देथिले फेब्रुआरी 20 रे देथिले 5 लाख आउ 4-6 दिन पर डाकी देले 5 लाख एकाथरे दे कहले दे परिबे दी थर दिन ठीक अछि तृतीय जतले सेकंड किस्ती मु पैसा मोर पाइबार थिला मोर 3 लाख टंका पाखा ओभर थिला मु सेती पैसा मागिली तांको मागिला बतरे मते भाड़ कले मो फोन उठेले नि कहले निज समय जेते उठेला गले निज समाधान निज करी कास कहि काटी देबे मते रिसीव न कले मो स्त्री के फोन देनी नंबर जे तुलसी मालिक नंबर मु कहनी ठीक है मालिक सर कथा मो फोन उठो ना उठेले कह मु नरिया स्त्री कथा पैसा मत देवा कथा दिंतु ना पैसा नहीं जावा कथा नहीं जातु मत हाँ कि ना कौन कहतु मो स्त्री फोन कला किए मुझे नरिया स्त्री कहे ये खाली कहते कौन ना आप पैसा देवा कथा दिंतु ना पैसा रिटर्न करनी जहाँ गोटे सिद्धांत कर मो स्त्री की भाषा खराब कर शोधी से रेकर्डिंग भी मो स्त्री पाखे अच्छी कहले मुझे सामने से पठेदेव आप शुणिपारे से कौन कही कौन नहीं मुझे तो यात्रा करी मत कहले ये भाषा खराब कर कहले आ मुझे रेकर्डिंग कर रखी मुझे ठीक अच्छे मुझे नांड को फोन कर मालिक को फोन करी बाबू मुझे यात्रा पाटर आसंता वर्ष को जीवी एवं आपण पाटर डिक्लेयर होची भी डिक्लेयर कर तुलसी जावाई मत भी आप 10 लाख देते और सेकेंड किसी पैसा मागिला बेलू आप मत धरा चौदना और जब मुझे यात्रा पाटर चाकरी करी मो घर इनकेस किसी क्षति हो मो घर स्त्री आप यात्रा पाटर बाप माँ मालिक बाप 200 कलाकार चलाऊँ भल मत जहाँ आपन को जनइब ना मो स्त्री मत जन कहना क्या माइकिना मत कि जनइबार ना मुझे जदि जन मो माइकिना को भाषा खराब कर कहटा कौन ठीक कहला मो माइकिना तो जनाती फोन मुझे ठीक अच्छे कही बाबू मोर घर बर्तमान समस्ते कहते मो मो मिसेस और मो झी मो पुओ समस्त कहते बाबा सी मालिक भल नुहे भाषा मो माँ को खराब कर रुह ना मुझे कहनी बाबू देखते मो परिवार मना करती मुझे रही ना कहला रही मुझे ना और न रही मो पैसा तू फेरे दे मुझे आर्टिस्ट बुक करी मुझे हाँ बाबू पैसा फेरे देवी मालिकों व्यवहार नरीपंडा को भल न लगे पार्टी में न रही निष्पत्ति नहीं 10 लाख टंका बंदोबस्त करते फेरवा
ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଯାଇ ମାଲିକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ ମାଲିକ। 10 ଲକ୍ଷ ଠିକ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ କରି ମୁଁ ନେଇକି 11:30 ଘର ଯାଇକି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବଗୁ ଢାବାକୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚ। ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି, ମୁଁ ସେମାନେ ଡକେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ପଇସା ନେଇକି, କାଳେ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ପଇସା ଧରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା କହିଲା ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ସିଏ ପଇସା ଦେଇଯିବ। ମୋତେ ଡୋର୍ ବନ୍ଦ କରିକି ମୋ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋତେ ଚଢ଼ି 52 ବର୍ଷ ବୟସ, 30 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ରହିଲା ପରେ କେତେ ମାଲିକ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। 52 ବର୍ଷ ରହିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ବାଡ଼ ଖାଇବି ଯେ ମୋତେ ମାରିବେ। ମାଲିକ ଡାକିକି ମୋତେ ପଇସା ଫେରେଇ ଦିଏ କହୁଛି, ମୁଁ ପଇସା ଫେରେଇ, ମୁଁ ତ ସେମିତି ଗଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଣି ଫେରେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖିଛି, ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ମାଲିକ ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବାହାନା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ଓକିଲ ଡାକି ଯେ ନିଜେ ଲେଖ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ତୃତୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇ ତାର ଗୋଟି କେବଳ ପଇସାଟା ଆକାଉଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିନି 50 ଲକ୍ଷ ପକେଇ, ମୁଁ 30 ଲକ୍ଷ ପକେଇ ପଇସା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ବିବରଣୀ ତୁ ଲେଖ। ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ ଉରଫ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ। ନରିପଣ୍ଡା ପଇସା ନେଇଛି ମୋ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଆଜ୍ଞା ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଟିରେ। ଆଜ୍ଞା ବାଇଟ୍ ଦେଇଛି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଫଟୋ ବି ବାହାରିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କିଏ 4 ଲକ୍ଷ ବାଟ ଦେଇଛି, ସିଏ ଆଉଛି କହୁଛି ମୋତେ ପଇସା ଫେରେଇବି। ମୁଁ ପଇସା ରଖିଲିନି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ବାହା କରୁଛି। ତାକୁ ମୋର ବା କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି 36ଟା କ୍ୟାମେରା, ତାକୁ ମାଇଲି ଆଉ କ୍ୟାମେରାଟା କ'ଣ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ? ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ମାରିଛନ୍ତି। ମୋର ବା କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସେ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଆଡ଼େ ମୋର କ୍ୟାମେରା ଲାଗିନି। ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ନେଇଥିଲା, ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ନେଇଛି, ତାର କିଏ 4 ଲକ୍ଷ ବଢ଼େଇଛି। ସେ 4 ଲକ୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼େଇ କହୁଛି ରହିବା ପାଇଁ। ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୋର ଦରମା ଯେତିକି ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇଛି, ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି। ଓହୋ, ଆପଣ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି ମାନେ ଯେତିକି ଚୁକ୍ତି କଥା ଅଧିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆହୁରି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗୁଛି ବଢ଼େଇ, ତାର କିଏ ମାଗୁଛି ଅଧିକା କୁଆଡ଼େ ଦେଉଛି 4 ଲକ୍ଷ, ମୋତେ କହୁଛି ଫେର ବଢ଼େଇବି। ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାପାଟି ମୁଁ କରିବି ନା କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ବର୍ଷକର ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଅଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି। ସିଏ କହୁଛି ସବୁ ପରେ ଫେର 4 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ତାପରେ ଆଡଭାନ୍ସ ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି 16 ଲକ୍ଷ ଦରମାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛି ଆଉ ମୋତେ ପୁରା ଦେଇଦିଅ ପଇସା। ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ନରିପଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ତାପରେ ନରିପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅଫର ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କଲି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନରିପଣ୍ଡା ମୋ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ପାର୍ଟିରେ ନ ରହିବା ନେଇ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ଯାହା ବି ହେଉ, ଏକଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ମାଲିକ ସଂଘ ଆଉ କଳାକାର ସଂଘ ବିଚାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଜଣେ ମାଲିକ ତା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି, ନା କଳାକାର ତାର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କହୁଛି? ମତାମତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ।